anapatia uwezo juu ya milango. Maintenant likamune selema. Mambo yanafanyika. Place ni tobedi sa. Fasi kan tunangatu Tangu to ajutaka foi à tout esprit. wakati tunaongezaka imani kumaro yote. Omoni mutu azoko mapena niveau ya kobanga liloba bato ya molili balobi. Unaona mtu anafika mkipimo cha ngopa bintu bantu banagiza wanasema. Mutu ya molili akongolo bake yoko bota te. Mtu wa mukiza sawa. Oyoki yango po o expérimenter Nzambe. Wewe unaisikia juu uende rege Mungu akate. Ezate po banga. Anya mtu tetemeke. Ko Nzamba sali yo po bota. Juu Mungu alikufanya wewe juu uzani. Ozola na mala? Yo ukoma tena tel temps. Wewe utafika wakati fulani. Ponga na sambe la batel Nzambe komisanga na janvier 2019. Bibi mwisho mbake Mungu nifikishe kwa janvier 2019. Parce que na basulari ba akoma. Na bale bakundu wa mpombe batapika. Na wewe ogene koskoka kokoma. Na ule mkorofi atapika. Batu ba osambela pongo ko bana janvier. Bantu yuko na wao mjua afike ba muishe kwa mu janvier. Soko tali tout autour na yo. Kama angalia kupembeni. Ambianceur pa kokoma. Ambiance na kafika. Unaona malamu ha? Loba ke Nzamba batela yo na bosantu. Kama Mungu akuchunge mu utakatifu. Pose la boyei na ye malamu. Chunge kuya kwake mzuri. Unaona na malamu ha? Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Yesu kuna wewe unakuwa sasa hivi. Oza déjà na kati ya l'année de la grâce. Wewe kundani ya hiyo mwaka ya neema. Okasate ke janvier diable abundaka te. Hapana kwa wasema mu Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, novembre. L'église va comme se préparer pour combattre ma programme à diable. Lolenga kolia batu na décembre. Vraiment exactement que vous allez penser hein. Donc na mars bosali yango te. Mars amufanye 40 jours. Bosali yango te. Amufanye. Maintenant bobandi na novembre pour bosala 40 jours. Unaanza mu novembre. Boboya koti sango le premier bokoma le 1er janvier. Mse mufike mu le 1er janvier. Bokoti yango. Munaingia. Satan échoué. Satan na chini. Mais ça vous allez pas continuer. Yo kasi que le diable combat les aïgas en novembre na décembre. C'est ça. Beaucoup va se novembre. Donc janvier février akunda janvier février kombanake. La Bible le dit, priez sans cesse. Priez en tout temps. Jeûnez et priez. La vie de l'Éternel, c'est vie et jeûne. Attends, on a diabétique, na jeûne, na kapona le coup ensemble. Attends, comme un toi diabète, mon ganga le dit que vous allez en côté. Mais il y a le dit jeûner. Non, ça n'est. Il y a des colombo. Il y a des colombo sala. La lanzala. Soko kufa kuna nakati kufa. Kule ndani kufa. Ozola la malamu ha? Eza l'ordonnance de Dieu. Inakuwa ni agizo ya Mungu. Sala yango tanyoso. Ifanye kila wakati. On se prépare pona s'opposer l'ennemi tanyoso. Ujitayarishe juu ya kupingana na adui kila wakati. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Kila wakati utasema leo. Veillez na parole. Mukete na neno. Eza la teyo mwa moko boyende. Netiaka boya kuatake. Fulani shetani ndio kutushambulia. Hapana. Tanyoso azo attaquer. Kila wakati iko natushambulia. Mais yoza la prudence. Wewe kuya mwerevu. Parce que la Bible le dit. Biblia inasema le diable rôde toujours. Asema diabo leo kunazunguka. Comme un lion. Kama simba. Cherchant qu'il peut dévorer. Unatafuta nani atapokona. Mais l'ordre du Seigneur est le dit. Agizo ya Bwana inasema. C'est dans 1 Pierre 5. Inakuwa mupepo. Et le dit résistez-lui avec une foi ferme. Asema mupingane naye na hiyo imani yenye mshimamo. Il fuira loin de vous. Atakimbia mbali. C'est ça l'ordonnance de Dieu. Sala toujours na lolenge on résister l'ennemi le diable. Bwana kila wakati upingane na ule adui. Donc résister comment? Utapingana na hiyo. Donc obombi la pureté dans ton âme. Kama unafuchika hiyo utakaso. Aujourd'hui sanctifié par la parole et par la prière. Utakasa kupitia maombi na kupitia. C'est Dieu faut préserver yo. Hiyo maisha itakuwa. Et pour rendre yo fort. Itakuwa kwa wa nguvu. Oh nyoso nazokota pona tarisa. Hiyo tengu na kitu nionyeshe. Être loin du Seigneur. Kuya mbali na Bwana. Ezana ba conséquences moko mabeko. Inakuwa na matokeo mabaya kupita. Kokima Nzambe te zongela kande Nzambe. Hapana kukimbia Mungu. Obozongela Nzambe par la repentance. Utamudiria Mungu kupitia par la confession. Kupitia kukiri. Ya kozwa motema na yo obimisi liboso. Unabeba moyo wako. Unaikikisi vraiment. Unajishusha. Okozala protégé par le Seigneur. Utakingwa na Bwana. Et okosentir la victoire que le Seigneur a fait sur yo. Utaona hiyo ushindi Bwana anakupatia. Okovivre ngo. Utaishi. Cette autorité komona. Hiyo madaraka utaiona. Parce que Dieu a fait sur l'autorité.
sababu Bwana anakupatia madaraka. Natine te o dominer porte ennemi. Hiyo hali kusema wewe utawale mlango ya adui. Et Israël aussi. Na Israeli pia. Donc à rejeter la parole. Kama anatupa neno. Moyen dominer porte ennemi et la gambe. Njia ya kutawala hiyo mlango ya adui. Condition qu'on vivre. Hiyo hali ataishi. Soki asa dans le péché. Kama ko ndani ya dhambi. Condition ni za vérité te. Kimanga malamu. Hiyo hali aikalake ukweli. Pour Jésus a ebisaki Israël. Yesu mwote Israeli. Si le Fils vous affranchit, kama mwana vous serez réellement libre. Mutakuya uhakika benye uhuru. Eza na Jean 8. Eko mu Yohane. Yoka ba juif ba yoki ke Jésus Christ ayebisi bango. Sikia ba Yahudi banasikia Yesu anaboresha. Ceux qui fils affranchis bango bakoma libre. Kama mwana anabafungue watakuwa. Yoka réponse bango wa Jésus. Sikia jibu na mwambia Yesu. Baibisi Jésus moni biso za bana Abraham. Donc atamu kolomo ata siku moya shi. To kala kozala esclave amutu. Atuyakuyaka batumwa ya muntu shi. Jésus a teremerango. Yesu asikupingani. Effectivement, kwa kweli Israël atikala kozala esclave amutu. Israël asikupingani. C'est ça la vérité. Ndio kweli. Israël a dominé toutes les nations. Israël kwa tawala Ndenge nzamba teki ye na Bible. Vile Mungu alika mbiblia. Donc ba juif ba Yahudi devant Jésus. Mbele ya Yesu. Bandimite ke Pharaon domina bango. Abakuchika Farao alibatawala bana. Bandimite ke babadiabiti badomina bango. Abakuchika baboy. Banabisha. Bandimite ke Goliath domina bango. Baboy. Bandimite ke Nebuchadnezzar domina bango. Baboy vraiment. Bandimite ke Basankerib badomina bango ba Syria. Baboy. Alobi totikala jamais jour. Ata siku moja. Koza l'esclave amuté. Sila batumwa ya muntu shetu. Oyo balobi. Hiyo wanasema c'est ça la vérité. Ni kweli. Ezake eloko musu eza vérité. Ni kitu kingine kiko. Ezake nzamba apesi elonga likolo na nyonso. Mungu anakupatia hiyo ushindi kujua c'est ça la vérité. Sio kweli. Malade ko domine yote. Magonjwa c'est la vérité. Ni kweli. Ozora na malamu? Il chassera les démons au nom de Jésus-Christ. Esprit mon côté ya mané koko résister la prière na yo. Hakuna hata pepo mtafu tapingana na maombi. Ni ukweli. Mais uko sambe la paix. Unaweza tena kuomba. Omoni de moi résister na ndoto boko. Unaona hiyo mpepo na jambo. Ondimate ke za vérité. Hapana kuamini sasa hiyo inakuwa ukweli. Eza fait réel. Inakuwa ni kitu cha vérité. Haina vérité za ukweli. Zamba sala ke Mungu afanya. Pesa autorité. Analeta madaraka. Toki na sambeli. Naomba. Milimo mabefe kima. Mampepo msafi inabidi kukimbia. Ndio ukweli. C'est ça la vérité. Ndio ukweli. Apesanga na dominer anipatia mimi nitawala likolo na nyonso juu ya kila kitu eko mapepa problème ko yena famille kwa mambo bwana finga mjamaa ba difficulté magumu ou bien liwa au kifo makamuka makase konene mambo ya nguvu inafika oyoki tungisi motema nayo nasikia na vunja moyo wako mitungisi nyonso wana n'est pas la vérité hiyo kufadhaika kwa moyo yote haina ukweli Jésus Christ alobaki eloko moko ko nuire yote Yesu anasema kuna kitu mais comment kape osentiri ke loko nuire la vérité kwa kitu unaona singa makasi kinakutesa sana eza vérité te haina kweli mais ça est réel inakuwa ni mambo vérité eza o Jésus a prononcé kweli Yesu asema eloko te ko nuire yo c'est écrit comme ça kitakuvuta o Jésus alobi Yesu asema c'est ça la vérité ndio kweli ozola na barana hivi bezali unapata msingi vile Seigneur ayebisi yoke kama Bwana anakuambia sema mwana nanga na pesi autorité ya kosambela mtoto wangu nakupatia madaraka ya kuoa ke mutu azalaki infirme akele na tamboli ule alikuwa kilema atasimama anatembea c'est ça la ndio ile Yesu anasema ndio mais somo sali kama unasema omoni atelemite ce n'est pas la vérité c'est ça haina ukweli yote ndio eza infait réel inakuwa ni mambo mais ce n'est pas la vérité haina ukweli quelque chose de cause à la réalité mais pas vérité inaweza kuwa inaonekana ni uhakika ozola na malamu et le diable ayebi na shetani na attaque yo ndenge nyonso atana kushambulia ayebi ke anachua komba oyo suka hiyo mkono mwana azaka nelonga huyu mtoto kupana ushindi le diable ayebi naye shetani anajua donc ayebi vérité ya kombo tozalaka naye anajua ayebi yango kwetu ayebi ke le Seigneur l'a livré publiquement. Anajua kusema Bwana alimweka wasiwasi. Ndenge Colossiens 2 verset 14-15 vile wa Kolosai 2 il l'a dépouillé. Ni kusema alienda kumvunja. Et Dieu a vu cette victoire après Dieu. Anabeba ushindi anakupatia. C'est ça la vérité. Ndio kweli. Osola na malam
Maintenant, il faut poursuivre cette vérité. Inabidi kwenda kufuatilia hiyo kweli. Comment? Dans la sanctification. Je, utakasa. Dans une vie à retraite. Maisha ya kujikokota. Une vie à parler avec le Seigneur beaucoup. Maisha ya kusema mingi na Bwana. Yangondo ko poursuivre la vérité que le Seigneur avait dit. Kwenda kufuatilia hiyo ukweli Bwana alisema. Que Jésus-Christ apambola yo. Bwana akubariki. Mais Nzamba asala nini? Mungu alitenda nini? Asala ke Afanya kusema. apesa yo Saint-Esprit. Akupatia Roho Mtakatifu. Ata komi na makama makasi ndenge ni. Hata unafika mambo ya nguvu je. A cause ya promesse ya Nzambe. Tu ya hiyo ahadi ya Oyo eza na kati na yo. siku ndani yako. Yango nde Nzamba azotala. Jo Mungu unaangalia. L'ennemi yako yuko efase yote. Adieu asiwezi kujima. Ozola na malamu? Nani yango azalia kokolo baki abatelaka bana na ye? Nani kwa hapa anaweza kusema yeye ndio anachunga watoto wake? Ubie tolo bakaka batelaka fina ye. Tuseme ule kwa hapa aseme anachunga Ate. asina hapo. Nzambe kaka nda batelaka. Mungu ndio anakutungaka. Talaka ndengo lala. Angalia vile unalala. Olali vraiment. Unalala. Olali ya solo ko ezali kutate. Olali vraiment. Mena tuna mena na tawa. Uliza mwili wakati nani azobatela nani? Nani kuna kukinga? Metuna nani? Tuulize. Sécurité nyonso. Huyo Ozo mona sur la terre. unaona pa bulongo. Ndenge Nzamba zo bomona banzelo zoleka. Vile Mungu yuko na mwanjiko unapita. C'est par sa grâce. Ni kupitia neema yake. Situation moko makase koza lawa. Mambo moya nguvu. Mais alekisi yango 1 minute avant ya. Kupitisha dakika moja kabla ifike. C'est le Seigneur. Mungu ni Bwana. C'est pourquoi nous pour le bâtiment il faut dans la très reconnaissance. Ndio tunasoma kila wakati foko na hiyo shukrani. Ozane loko Nzambe. Huku na kitu cha Mungu. Oye tinda Nzamba ya kuluka. Na mtumaka Mungu akakupa. Po atia eloko mo na kati na. Tu areka kitu kimoja ndani. Ozana un signe de Dieu. Uko na alama. Quelle que soit les situations. Ingawa maji. Le Seigneur voit ce qu'il a dit. Bwana ego ngara kile aliyeka. Et c'est ce qu'il a fait avec Caïn. Ndio kile alifanya na Kaina. Asala kike Alifanya kusema atia un signe sur Caïn. aweke alama. Afin que Kusudi. place nyonso akozala. Kwa chote atakuya. Akoka kozala détruite. Bashende kumharibisha. C'est donc à cause na ye. Haina njuu ya Mais à cause ya signe Nzamba te. njuu ya hiyo alama.